State celebrates 60th anniversary of Goa liberation. President inaugurates year-long liberation celebrations. Please sort out our land issues, say Mae Vajra villagers. Say issues pending for the last 60 plus years. Court protests continue even as the state celebrates Liberation Day, and opposition still licking its wounds over the ZP drubbing. Hello and welcome. I am Brian Sequeira. Now the news in detail. The 60th anniversary of Goa liberation was celebrated in the state amid the shadow of coronavirus. The day will kick off the year-long celebrations flagged off by the President Ramnath Kovind, who arrived on a two-day visit to the state on Saturday. Here are the glimpses of the celebrations from all over the state. The flag hoisting in the capital city was done by the Chief Minister Dr. Pramod Sawant. The Chief Minister felicitated some police and fire personnel. प्रत्येक भुयेक आपली अशी निजाची संस्कृताय असता. दर एका भुयेक आणि दर एका भुयेची आपली अशी एक ओळख असता. आमचे गोंय हे देशाचे गिरेस्त दायजाचे प्रतीक जावन आसा. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज हांच्या चरण स्पर्शात पावन जाल्ल्या ह्या भूमीत नव्या पिळगेक राष्ट्रवादा कडेन आकर्षित आणि प्रेरीत करपाची ताकद आसा. ही आमच्या पर्जळीत इतिहासाची उजळणी करून आमकां गोंयचो फुडार घडोवपाचो आसा. आमी गोंयच्या नव इतिहासाच्या एका म्हत्वाच्या टप्प्यार पावल्यात. फाटल्या 59 वर्सांचे सिंहावलोकन करून फुडल्या वर्साची आणखी वाटचाल करपा खातीर वेळ आयिल्ली आसा. जण एकलो गोंयकार जेका ह्या मताचो आसा. आमी ह्या दायजाचो, संस्कृताचो, अभिमानाचो तो गोंयकार नव गोमंतकाचो निर्माणाच्या वाटेर जावन आसा. सुविद्य, सुसंस्कृत, सुविचारी, प्रगतीशील, उद्यमशील अशें गोंय आमच्या सगळ्यांच्या प्रयत्नान घडप शक्य आसा. श्री धर्मेश आंगले हांचे 3 दशकाचे सेवेची प्रामाणिक अशी मोहर लागिल्ली आसा. श्री पुंडलिक भिको कळकोटकर अत्यंत कुशळतायेन दिल्ले काम आणि कामा परस जड आपली सेवा करून दिवपी श्रीमती मलिना कुबल. पिरायेक आम्ही नमस्कार करतात. पिरायेक आम्ही आदरान वंदन करतात श्रीमती मलिना कुबल. आमच्याकडे मनान उर्बा जर असत, मनान एक उत्सर्ग असत आणि तेजपुंज असे उमाळे असत जाल्यार आमी खंयच्याय खेळाक मुखार धरून आयिल्ल्या अडीनडचणी. In Margaon, the Deputy Chief Minister Chandrakant Babu Kaudlekar was the chief guest of the function. The other Deputy Chief Minister and Sports Minister Manohar Babu Azgaonkar hosted the flag at Pedne.
In Vasco, locals commemorated the day at Hutatma Chowk late last night. The flag hoisting was done by the Panchayat Minister, Maureen Godino. Ports Minister Michael Lobo hoisted the flag at Mapsa. MLA Praveen Zante was the chief guest at Mahe. Reporters from all over the state for Goa 365. Goa has been liberated 14 years after India gained independence, that is 60 years ago. However, issues like land rights in many places in Goa have still not been sorted out. This includes custodian evacuee property in Mahe and a court receiver in Vajre Pedne. People from Mahe have been promised a lot of things and many times. However, they are alleging that though the government has promised to transfer their properties in their names, it has still not been done in all cases. Sanads too have not been given to all, upsetting villagers. They are critical of the fact that though the government is spending 100 crore rupees on the Liberation Day celebrations, it cannot still sort out the Mahe issue. The Mahe Panchayat called a Gram Sabha on the land issue. One of the Gram Sabha resolutions was that the persons who had not been given sanad should be given so urgently. The Gram Sabha also wanted the government to sort out the issue of documentation. Listen to what the Gram Sabha had to say. तो ठराव आम्ही म्हणजे असो तो ठराव स्पेशल ग्राम सभा तो तुम्ही फॉरवर्ड करतले तो म्हणजे ते एक आम्ही निवेदन करून आम्ही एक सरकाराक आणि आमदाराक आम्ही दितले. तांकां संदी दिवची आनी टायम थोडो वाडोवन दिवचो ते अर्ज करपाक हो एक ठराव थंय मांडलेलो आसा. त्याच्या नंतर जे कलेक्टर किंवा जे कार्यवाही ह्या प्रश्ना संदर्भात जाता जे आर्ग्युमेंट जाता ते दिवचले किंवा मयेच्या पंचायत कार्यालयान हांगासर जे कायमस्वरुपी एक ऑफिस उक्तें करून ती हांगासर जावची आनी ह्या कामाची अंमलबजावणी आसा ती बेगिनान बेगीन जावची अशें ठराव आयच्या ग्रामसभेन पास केल्ले आसा आनी सगळ्या लोकांनी बहुसंख्येन तांकां अनुमोदन दिवन पास केल्ले आसा. एक महत्वाचो विशय आसा तो म्हटल्यार सरकारान जो मया खातीर कायदो केल्लो आसा हो कायदोच हायकोर्टान चॅलेंज केल्लो आसा आनी हो हायकोर्टान चॅलेंज करपी मनीस कोण आसात तर ते पोर्तुगालचे मनीस आसा जो येवरीक हांगासर त्या वेळाचेर म्हणजे गोंय स्वतंत्र जावच्या पयलीं जो हांगासर येवरीक आसलो तेच्या नातलगांनी हो कायदो चॅलेंज केल्लो आसा आनी त्या खातीर हांव सरकाराक विनंती करता सरकारचो जो एजी आसा ताका हांव विनंती करता की ह्या संदर्भात तेणी सखोल चवकशी करपाक जाय. आज ते येवरिकाचे नातलग जे आसा हे नातलग कितें म्हणटा की मये गांव जो हो तेंचो आसा हो मये गांव तेंचो न्हू हे दाखोवपा खातीर आमचे कडेन कागदपत्र आसा. जेन्ना पुर्तुगीज जेन्ना गोंयान येयल्ले आनी गोंय येयल्या नंतर मये गांव तेंचे कडेन कसो गेलो हेची सगळी कागदपत्रां मयेकारां कडेन आसा ती आमी तुमचे कडेन दिता. ती कागदपत्रां हायकोर्टान तुमी सुपूर्द हायकोर्टान तुमी दाखयात आनी तेंच्यांनी जे चॅलेंज केल्लेले आसा पण भायर मारात ही आमची एक विनंती आसा. Listen to what the local MLA Praveen Zante had to say on the issues during the Liberation Day function speech. आमचे आता एव्हॅक्यू प्रॉपर्टीचो काल प्रश्न आशिल्लो. आता चडशे आमचे कडेन जितले आतापर्यंत जे लोकांनी प्रपोजलां दिल्ली आसात ते फुडल्या 3 म्हयन्या भितर सॉल्व करतले हांव मुद्दाम मामलेदारा कडेन मुद्दाम सांगिल्लें आसा. जितले बेगीन आमी ते सॉल्व करून ते आमी फुडें धाडपा जाय आनी हो प्रॉब्लेम जो मयम लोकांचो आसा तो सॉल्व करपा जाय. Pernes Ozari village is upset. This is the 60th year of the liberation, but this village is still being governed by a court receiver, a legacy of the Portuguese rule. Villagers say that they are unable to repair their houses or build any new construction. Villagers also say that since there is no document existing in the archives regarding the ownership of mode of transfer of property of Ozari village,
they have basically no land rights. On Friday, they held a massive rally on the issue. गोंय मुक्त जावच्या पयलीं आमचें पोर्तुगीजांचें राज्य आसलें आनी पोर्तुगीजांचें राज्य आसतना खऱ्या अर्थान जर हांगा खूब जाण शेतकार आसा तांकां खबर आसतलें खऱ्या अर्थान भाटकारांचें राज्य आसलें आनी ह्या भाटकारान अक्षरशः रक्त पिळा रक्त सोसून घेतला हाच्या बद्दल दुबाव ना म्हणजे आमचे शेतकार कसताले जमीन भरपूर श्रम करताले पण 12 म्हयने खावपाक तांकां अन्न मेळनासली ही वस्तुस्थिती आसा. गोंय स्वतंत्र जालें भाऊसाहेब बांदोडकराच्या नेतृत्वाखाली सरकार जालें कसेल त्याची जमीन आनी राहता त्याचं घर हो हक्क जालो आनी त्या खातीर गोंय वेगळें जालें. पण दुर्दैवाची गोष्ट आसा की अजूनही वजरकारांक हो न्याय मेळूंक ना आनी हेच्या खातीर खूब गरज आसा. म्हणजे 60 आता सरपंच माजी सरपंचान सांगलें तशें 60 वर्सां जालीं आमकां स्वातंत्र्य मेळून पण जर आमच्या भुमीचेर आमच्या जमिनीचेर जर आमकां हक्क ना जाल्यार त्या स्वातंत्र्याक व्हडलो जो कांय अधिकार ना कांय हक्क ना आनी कांय अर्थूय ना की हो जो एक अतिशय म्हत्वाचो प्रश्न. आनी म्हणजे पयलीं भाटकारान लुटले ते लुटलेच आमकां पण आतांय जर वेगळे कायद्याचे आडखडी हाडून आनी तांत्रीक गजाली खातीर जर लुटपा आसत जाल्यार हो सगळो गांव एकठांय आसा गांव एकठांय रावतलो आनी वजरी गांवांक एक संघर्शाची परंपरा आसा. वजरी गांव स्वाभिमानी गांव आनी ह्या सगळ्या हेजो परंपरेचें एक ल्हान पुस्तकूय आसा अन्यायाने गांजलेला वजरी गांव. त्या वेळार जे अशिक्षीत शेतकार असले अडाणी शेतकार असले तेणे सुद्दां ठामपणान रावून ह्या गजालीचो विरोध केला. त्या काळान जर विरोध करूं शकता तर आयच्या काळान जे सुशिक्षीत आसात समंजस आसात स्वाभिमानी आसात 4 पैसे हाताक आसात जाल्यार ते सुद्दां ह्या गजालीक लढटले. तेन्ना हांव विनंती करता सरकाराक आनी बजाय येता त्या लोकांक जे आजुनूय पोर्तुगीज शाही राबोवंक सोदता आनी आजुनूय आपल्या पावला सकयल ह्या लोकांक दाबूंक सोदता तांकां इशारो आसा आजुनूय सुधरा नाल्यार तेजे परिणाम खूब वायट जातले. Sandeep Kamolkar and Mahesh Goekar from Pedne and Maye. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Many of the ministers, including the Chief Minister, spoke about the ongoing situation both at the central level as well as at the state level and the need for unity to face the problems that the state is going through. The state is also facing anti-coal, anti-double tracking protests at the state level. At the central level, the BJP-led government is facing a massive farmers' agitation in the midst of the corona pandemic. The minister spoke about the agriculture and the various development issues that the government was planning on doing. आयज अनेक जाणांक प्रश्न पडटा की आमी हे गोंय मुक्तीचे 60वें वर्स येद्या व्हडल्या दबाज्यांत कित्याक मनयता. आमचें गोंय हे देशाचे गिरेस्त दायजाचें प्रतीक जावन आसा. छत्रपती शिवाजी महाराज छत्रपती संभाजी महाराज हांच्या चरण स्पर्शात पावन जाल्ल्या ह्या भुमीत नव्या पिळगेक राष्ट्रवादा कडेन आकर्शीत आनी प्रेरीत करपाची ताकद आसा. ही आमच्या पडदळीत इतिहासाची उजळणी करून आमकां गोंयचो फुडार घडोवपाचो आसा. आमी गोंयच्या नव इतिहासाच्या एका म्हत्वाच्या टप्प्यार पावल्यात. फाटल्या 59 वर्सांचे सिंहावलोकन करून फुडल्या वर्साची आणखी वाटचाल करपा खातीर वेळ आयिल्ली आसा. जण एकलो गोंयकार जेका ह्या मताचो आसा. आमी ह्या दायजाचो संस्कृताचो अभिमानाचो तो गोंयकार नव गोमंतकाचो निर्माणाच्या वाटेर जावन आसा. सुविद्य सुसंस्कृत सुविचारी प्रगतीशील उद्यमशील अशें गोंय आमच्या सगळ्यांच्या प्रयत्नान घडप शक्य आसा. हांव सगळ्यांक गोंयकारांक मुजोवणी अपील करूं सोदता की गोवा मुक्तीक आमकां आनीक कोण उल्लेख करता स्वतंत्र सैनिकान दिली. पुर्तुगेज जे आसा तांकां धांवडोवन घेतले आनी आमकां आज मुक्ती मेळ्ळी आसा. आयज आमकां सगळे एकठांय जावन मुक्ती मेळोवपाची आसा की ह्या सगळ्या संकटाचेर कोविड महामारीचे संकट जे आसा मायनिंग बंद आसून कांय तरी आमकां प्रॉब्लेम आसा. तर अशे अनेक संकटां फुडले सद्या आसात. त्या संकटाक मात आमी करतले जाल्यार ह्या मुक्तींतले आमकां मुक्ती मेळटले जाल्यार आमी सगळ्यांनी एक संघ रावन काम करपा जाय. आज आमकां खंय तरी लढपा नाकात. आमी आज आझाद आसात ताड मारून जगूं शकतात. आमी स्वतंत्र आसात. आमी गुलामगिरी भितर ना. त्या स्वतंत्र आमकां ती मुक्ती आमकां स्वतंत्र सैनिकान दिली. पूण आमी हे गोर गरिबीतले म्हणजे काही लोक त्रास आसात किंवा काही संकट
मुक्तीच्या 60व्या ह्या वर्सात तुमकां सगळ्यांक हांव परबी दिता आनी एकच हे फुडली वर्सभर हे साजरी करता आसतना हे राजकीय विरीत म्हळ्यार राजकारणात विरीत जावचे हे खंयच्याच राजकारणात बाजू कुशीन दवरूं म्हणटाचे सगळ्या पक्षाचे लोक सगळ्या धर्माचे लोक सगळे एकत्र येवन आख्खे वर्सभर आमी मनोवपा जाय. Mahatma Gandhi NREGS, an expenditure of 2.2 crore and 66,458 man days have been undertaken for government projects. Also, we are in process of identifying such more Government of Goa projects which will enable us to utilize at least 50 crore through this scheme. This money comes from the aid which is given by the central government. This has resulted in several families obtaining the benefits of the scheme, especially during this pandemic time. I have instructed my Department of Science and Technology to focus on innovation, and also we are in process of strengthening the Innovation Council. My Department of Ports is in process of developing jetties so as to make them more navigable only for passenger use. I have taken special note of the ill effects of the pandemic on the barge industry, and the government is in process of looking at their concerns which will help in the revival of this industry. 35 कोटीचो यांना विचार सुद्धा करून असता की 35 कोटीचो ग्राउंड आमचो सदां वापरला खूब जाता म्हणजे स्पोर्ट्समॅन तर सारखे खूब जाले कारण ताका नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर स्टेडियम मेळ्ळें इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळ्ळो आमचो जो स्पोर्ट्समॅन तो खंयच कमी पडूंक शकना त्या रितीन हांगासर प्रगती जाल्ली आसा. आज तुमकां जाणा आसतलें रवींद्र भवन हांगासर येता आयुष्य हॉस्पिटल येता एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगाचे आतां आमी हें काडटात ऑलरेडी टेंडर वर्क ऑर्डर दिवपाचें टेंडर जाल्लो आसा ती बिल्डिंग आज बरी जातली. क्रिकेट स्टेडियम येता. Reporters from all over the state for Goa 365. A couple of hundred people from across Goa sat on the railway tracks opposite St. Lawrence Chapel at ROC Consauli late on Friday night till they were dispersed by a strong contingent of police. Others held protest in the capital. The protesters' plan was to observe a 12-hour vigil to oppose coal handling at the port and transportation of coal via the railway line. Protesters protesting against 3 more lane projects in Panji were detained by the police. They were holding demonstrations at Pato and near Panji Church. The protesters were put in a bus and taken out of Panji as security was tightened in the capital in view of the president's visit. Watch this video that was posted online as some citizens stopped the bus after hearing the calls while the bus was on the way to Kolwal. A section of the opposition has reacted to this. किती चालला किती चालला हे बॅच किती काढले पोलिसांनी हे चालला किती हे आमच्या गोंयकारांक सतावची कामां चाललेली आहात. म्हणजे कित्याक लागून कितें प्रॉब्लेम कितें जाला आयज फोन करपाक साहेबाक कॉल कर आमकां डायरेक्ट बस पेंड्या पिएसआर कारण ना कितें कारण कितें तांकां खबर आसपा ना आमी कितें आसा ते साहेबा कडेन उलोवया न्हू तांकां नाही आता भुरग्यांक बाउंड्री भायर व्हरून सोदता न्हू आमच्या भुरग्यांक वयतले फ्लॅश मॉब करूंक आमचो फ्लॅश मॉब जो चालू आसा गोंयांत आमी म्हापसा वयतले फ्लॅश मॉब करूंक आनी आमकां पणजे हाडयला आनी ड्रायव्हराचे लायसन्स घेतला हांगा आनी ड्रायव्हराक धमकी दिवन गाडी हांगा हाडल्या 19 जाण चेडवां गाडयेन आसात 19 जाण चेडवां आनी एक लेडी कॉन्स्टेबल कोणाक हाडोवंक कोणाक राखोवंक हे गोंय राखतात लिगल मनीस इल्लिगली भुरग्यांक खंय वतात त्या भुरग्यांकूच खबर ना हे कितें नाका जाल्ले व्हॉट इज दीस आनी नांवां काडल्या आपणाची बॅचीस काडल्या आपणाचे पोलिसांनी आपल्या
मॅचे काढलेले आहात पळयात हे कितें चल्लेलें आसा हे गोंयान हे राजकारण जे चल्लेलें आहा घाणेरडे. Hiru Male for Goa 365 from ROC. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for some sports news, albeit a sad one. India were thrashed in the first test of the 4-test Indo-Australia series after Aussie fast bowlers Josh Hazlewood and Pat Cummins sliced through the famed Indian batting lineup on day 3. India scored 36 in 21 overs as Australia beat India by 8 wickets to take a 1-0 lead in the 4-match series, leaving the fans in shock. None of the batsmen reached double figures. India had 9 wickets in hand and a lead of 62 runs when day 3 began. Hazlewood reached 200 test wickets with the sensational bowling figures of 5 to 8. Cummins took 4 for 21 as India lost 8 wickets or 27 runs inside the first session to get bowled out for 36 in just 21 overs. The last time not a single Indian batsman touched double figures was in 1924. Ironically, this lowest test score came on the same day that India made their highest test total exactly 4 years ago in Chennai, 759 for 7 declared against England on December 16th, 2016. Karun Nair became the only second Indian to score a triple century in that test. KL Rahul scored 199. Highlights: India lost 9 wickets or 11 runs on day 3, bowled out for 36. Their lowest ever score. Lowest score by any team in Test cricket in 65 years. No Indian batsman touched double figures. Josh Hazlewood bowling figures were 5 for 8. Pat Cummins took 4 for 21. Bureau report for Goa 365. Now for the weather. Dry weather prevailed over North Goa and South Goa districts of the state of Goa. There was no large change in minimum temperature over North Goa and South Goa, but it was above normal over North Goa and normal over South Goa districts of the state. Dry weather prevailed over North Goa and South Goa districts of the state of Goa. There was no large change in minimum temperature over North Goa and South Goa. Weather was above normal over North Goa and normal over South Goa districts. The lowest minimum temperature of 22 degrees centigrade was recorded at Panji. Weather is very likely to be dry for the next 5 days starting from 19th December. Mainly clear sky becoming partly cloudy towards evening is a possibility. There is also a possibility of haze fog in the early mornings. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 34 degrees centigrade and 22 degrees centigrade respectively. Dry weather prevailed over North and South Goa districts. No large change in minimum temperature over North and South Goa. The lowest minimum temperature of 22 degrees centigrade was recorded at Panji. Weather likely to be dry for the next 5 days. Mainly clear sky becoming partly cloudy towards evening. There is a possibility of haze fog in the early morning. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 34 degrees centigrade and 22 degrees centigrade respectively. Goa 365 Bureau. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Instagram, Telegram, Facebook, Goa365TV, and subscribe to our YouTube channel Goa365TV, or download our app on both Android and iPhones, and keep watching Goa365.